Oi, eu sou a Carol. Prazer. Você sabia que é possível ver os vídeos dos reacts completos e sem edição? Pois é, tem como e você só precisa ser membro do canal. É só clicar em Seja Membro que tem um vídeo explicando bonitinho sobre cada level e como ter acesso a esses vídeos ultra secretos. Ah, e o VIP tem acesso ao Telegram ultra mega exclusivo de reacts de Hunter x Hunter. E eu também faço lives de reacts na Twitch e na Kik, então se você quiser ver no ao vivo, você consegue me achar lá, tendo essas reações, falar no chat, interagir comigo. É só me seguir lá que você vai ter as notificações tudo bonitinho. E bora pro react, que é pra isso que vocês vieram assistir esse vídeo, não é mesmo? Oi, YouTube! Vamos para o episódio 7 de Frieren, temporada 2. Sem mais delongas, né? Porque eu lembro que a gente tá aí com uma paradinha chata aí na nossa cola. Um vilão aí novo, né? Um vilão aí bem do medonho. Ixi. Oiê! Oi, Chatonilda! しばらくは二人で北部高原の魔族の討伐任務に当たってもらう。 Ok. Gente, ela é chatonilda, mas a gente ama mesmo assim. Fazer o quê? Ela é toda chatonildinha. Fazer o quê? お願いします、ゲナウさん。 Acontece. 北部高原は Continua sendo diva. 北の果てに匹敵するほどの危険な地域だ。足を引っ張るなよ。握手。 Ai, os pão duro, seco. メトーデ、お前は自分がいいやつだと思うか？言っている意味がわかりません。前の相棒はいいやつだったよ。 Oi, 私とは正 Rena. 反対でな。見ず知らずのやつのために本気になれるようなやつ。 Ah, esse pão aí tá... Esse pão aí tá molinho. いつも笑顔で騒がしくてな。まるで友人みたいに慣れ慣れしかった。そんな性格だから周りにはいつも自然と人が集まってきた。バカだよな。子供をかばって死んだんだ。 Ah, bah, meu. Ah lá. Quem 私 é だったらそ você? んなバカな真似は絶対にしない。今までだって見捨ててきた。なぜ私なのですか？何がだ？ゲナウさんと組むのがです。さあな、ゼーリエ様の決めたことだ。確かに不思議だな。なんでユーベルではなくお前なんだろうな。どちらにせよ、戦いが好きなやつなんてろくな人間じゃない。お前は私のようにはなるな。 レボルテ様、 Ah lá. 獲物が網にかかりましたよ。 É um demoninho. 勝てない数ではありませんね。仕掛けますか？いや、嫌な予感がする。分散するまで待とう。分散しますかね、レボルテ様。相手相当警戒していますよ。分散するさ。 Ai. Pô, pior que ele serve, né? Ele serve energia, ele serve aura, cabelo sedoso. それじゃあ魔族の探索に出発 Oi, しよう。 Nix. まずは北にある放棄された砦に向かおうか。そういう場所は魔族の潜伏先になってることが多いからね。待て。ノルム騎士団が死体を引き取るまで誰か村に残った方がいい。私が残ろう。人間には死体を守るために村に残る習性がある。興味深いです。なぜなんですか？理由なんか必要ない。なぜなんだろう。すごく気になります。 Ele tá servindo bíceps, tá servindo ombros, entendeu? Costas. に関心があるのか。
変わった Oi, やつだ Lhama. Oi, Trinity. 人間は時々理屈が通らない不可解な Doki 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 Doki. Você falou Doki Doki. そういえば人類について研究している変わり者の魔族がいると聞いたことがある。そうなんですか？その方についてもっと教えてください。お前が役に立てば教えてやる。本当ですか？約束ですよ、レボルテ様。 Eita, gente, ele é uma cobra. Ai, credo, odeio cobra. 俺も村に残るよ。 Lindo. バカかお前は。これから魔族と戦いに行くんだぞ。前衛がいなくてどうする？あんただってそうだろ。村に魔族が戻ってきたらどうする？問題ない。私は前衛がいなくてもそれなりに戦える。それはフリーレンたちも同じだろ限度があるけどね。う。それでもヤバくなったらうまく逃げるだろ。まあね。シュタルク、ここにあるのは死体だ。それを守るためにあんたはここに残るんだろ。 Ah, lindo. 好きにしろ。 Amo tanto, meu filho, amo tanto. Cara, como pode? Todo take desse anime é, tipo assim, obra de arte. シュタルク、お前はいいやつだな。お俺はお前のようなやつを知っている。きっと長生きできない。俺にはあんたがいいやつに見えるよ。こんなになっちまった村をまだ守ろうとしている。俺にはできなかったことだ。 Ai, meu Deus do céu, Pituco! Ele é um querido. 北側諸国の平穏のために何だってやってきた。そのために人だって殺してきたし、大勢見捨ててきた。報いなのかもしれんな。人の死というものにはなれる。故郷が滅びたのに何も感じない。ただこうするべきだと思ったから、私はこの村に残っている。私は今更何をやっているんだろうな。ここからは長距離探知はなるべく使わないようにね。相手が手だれだと逆探知される。はい。とは言っても砦まではまだ距離があるから、お話でもしながら歩こう。そんなんでいいんですか？緊張と緩和が大事なの。 Amei as girl powers. それでしたらフリーレンさん、なでなでしてもいいですか？真顔で何を言っているんですか、この人。私、ちっちゃい子の頭を撫でるのが好きなのですが、 Mano. ゼイリエ様はあまり撫でさせてくれなくて、しかもすごく嫌そうな顔をするんです。私だって嫌な顔するよ。だいたい私はメトーデよりもずっとお姉さんなんだから、なでなでなんて許さないよ。そうです。フリーレン様はお姉さんなんですから。 Ela super ia querer um carinho na cabeça. Ela tá se fazendo de durona, ela tá se fazendo de ai, eu sou muito velha. Nada a ver, ela aceita. Ela quer. 気安く触らないでください。フリーレンさん、ここに卵を割った時に殻が入らなくなる魔法があるのですが、好きなだけ撫でていいよ。フリーレン様。Ela não resiste. こんなにたくさんなでなでさせてもらえるなんて。 Ela sou eu. なでなでは1日10分までだ。あのフリーレンさん、少しだけギューってしてもいいですか？ゼイリエ様はさせてくれなかったので。もう好きにしていいよ。好きにしていいんですか？ É Ferne. Perdeu tua mãe. 何？ Gente, gente. ちぎれちゃう。 Ah, não, acabou com a graça, acabou com a minha graça, gente. Acabou com a minha graça do episódio calminho, episódio de conforto. 気づかれ Pô, pior que eles são muito estilosos, né? Isso que é foda. たな。ふむ、始めようか。 O cara tem piercing no chifre, velho. Bah, meu!
Pra que isso, véi? どっちをやる？あっちの背の高いやつ変わった気配をまとっている。少しは楽しめそうだ。では俺はあの二人を。あれは飛行魔法ですよね。話したでしょ。40年前まで空は魔族の独壇場だった。それは今でも同じだよ。えい。でも魔族は一つの魔法しか研究しないって。フェルンは歩くことに特別な技術はいると思う？それと同じなんだ。魔族にとって飛行魔法は魔法ですらないんだよ。É deles. やっぱりこいつら戦い慣れているね。まるで魔王軍の連中の戦い方だ。Eu me assustei. Vocês se assustaram? Porque eu me assustei. フェルン、戦闘は任せるから。どうしてですか？これは一級魔法使いに与えられた任務だ。一級魔法使いはフェルンでしょ。É ela. Ixi. ほらね。 Vai, minha filha. 攻撃は全く探知できませんでした。相手は格上です。 Claro que não é. 私はそうは思わない。フェルンほど基本に忠実な一級魔法使いもそうはいないからね。 Exatamente. Se valorize. 大丈夫。フェルンなら勝てるよ。 Exato. 魚釣ってきたぜ。 Meu Deus, as meninas lutando pela vida, lutando poder mais e eles comendo peixe. なあグナウ、村を襲った魔族に心当たりがあるんだろ？四刀流の魔族なんてそういるものじゃない。 É verdade. 真偽のレボルテ、私の相棒を殺した魔族だよ。なんだか仰々しい名前だな。 É nome de pau no cu, é nome de pau no cu. シュタルク、 Ih. 分かっている。敵だろ。 Ai. Ai, meu menino. Deixa o Stark em paz. Deixa o Stark. Não! Ele não! Ele não! Ele não! Meu filho é foda, ele vai conseguir. Ai, olha essa merda, velho. Ah, vai cagar. シュタルク始めるぞ。奴の斬撃をまともに受けるなよ。正面から受ければ最悪消し飛ぶ。何者だと聞いている。お前は害虫を駆除するときにいちいち名乗りを上げるのか？随分と歪んだ認識だ。我らには言葉があるというのに、だがお前たちが話し合いを望まないというのであれば。 Ai, caralho. Eu confio no meu menino, eu confio muito nele, mas é que eu tenho medo, como qualquer mãe tem medo do seu filho se machucar. ケナンを守れない。守る必要なんてないさ。こう見えて接近戦は得意なんだ。 Por que ele tá tão parado? Esse cara tá farmando muita aura mesmo. この世ならざる物質を作り出すのは何も魔族の魔法だけじゃない。ディガドナート。 Ih! Veio aí. Legal, legal. 黒金の翼を操る魔法。 Ok, legal. Eu reclamei dele, mas ele é foda, aparentemente. Eu teria medo se o inimigo fica interessado no meu poder. Cara, sim! O inimigo falando, ah, você tem asas de Blaus, Blaus. Que legal. Você sabe o nome do meu asa de Blaus, Blaus? Não, não.